سلام تغاتلتي صباح بودكاست اب هدمونا تي في كمي قنيكم نلومون كم تلمود انا مس بصوتي حدا مدب حيزنا لنا نايلوم مدب كوفلي زبله مدبيو صباح بودكاست كم حدش مدب اب هدمونا تي في خابز جمر درو حد عمت غيرلو ذا صباح بودكاست دما بعقما ابز وشت عمت بوليتيكاوي مسرت زغبره استفالالي تحستو قريبا امو منالبات ابز عمت كم ابالات صباح بودكاست اب هدمونا تي في انتي عينتينا مدب قريبنا حدا بحد حلف كنبلو زلو كرم زلو ويك هانا صريتو زبولكمو ويك كرم زلو طبايات وي دما استفالالي نغراتولو مسانا حبيركم ابوتا كومنت خصحفو እንዳ ተላበና ምናልባት በሚሊዮን ከጀምር ሚሊዮን ከመይ ከነይሁም ሰላም ዲ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ራይን ባር አብዚ ዓመት ብዙሕ بعضنا ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ምናልባት እቲ ትርኢቶንቲ ሓናጺ ደጋፍን ካብ ተዓዘብቲ ብዙሕ እንጽቤና ገሊዩ ንከታተሉ ኢና መብዛሕትኡ ኣዝዩ ናኣዲ ዝኾነ ድሕረ ፊድባክ ዝመጸና ምናልባት ንምግምጋም ዝኣክል ግን أنا بساناي مجمرتا كسرح كلنا كملهم عميتي قدامي سرحنا زنبرة انت هاجر إرتراوي هاجراونت نخالوت زيجاتات حريقاري زبل ميزان برتا وارس زبلو كالوت نسرحنا نيرلا تا قداميتي سرحنا من الباش تا كم مجمرتا سرحنا متن تا زيادة نعي مور دست بلن سرحيا مهنياتو هنجات هاجر واناوي بمخانو كل جزء تحسبه كل جزء تسلسلون نجاري مستجزء زخيد زي ودا أصلا حساب ترزخنا تيزلو أو ديسكاس زجبرنا يزت ماياتنا من البشت إعلامه نتي شعوز زكالة ألز نبرة أمونغو إرتراويان أبكاروت بخالو زمز نتي إرتراوي من النتن مثلن النمروان تبايلو سرح زنبرة قبل مسي نمهاب إلنا سرحنا يسرحيو ذكرنا أنا تعب شعور زقبرنا وكاتي ما كان على ما نايتي تحسونا إرتراو هاجراوي من النت وكاتي أبتطلال تنجت هاجر زبل تي إرتراو هاجراو من النت تي زيو مسرتاوي نتي إرتراوي هاجراو هنجت كلعو ويكا لمي لاستين زمنات زخيل حدا بقع أبشحن شعتميتن حمساتات سوساتات سبعتات كسب ناس نتهانسمو كسب لومي هاجر يتراكم هاجر أبزي ربوش أبزي زيرو كبابي كم حنتي somehow زترجعت هاجر كونجيرو زلوتي هاجرو هنجت من الباش أتي مسرته ونجر أتي أبتي حبرة سبزلو بحسبه وزخانة ناكلاتنا توم أبجعت بهرات أبسفلا لي تحت أرتنا يزهجر النبرن أملاخة أبتزلونا زيجرتاوي إرثراو هاجراونت نخلونا تي أبشن شعتي متن دحري حمسات تهانسة بوبيلونا أبشن شعتي متن دحري سبعات أبتي مسموسة برتاو ألسي بدجناتنا يبع الساحل بوبيلونا أخفنا بكل منسى تهانسة مسرتاوي بحالي إرثراويان السو تي أزيو مسرتاوي أزيو بلوت نجار أزيو أيديال زخنة قبل بخلاتنا حسب كلاتنا نزلوا ما هنلومي أبزي ربش زخنة خبابي أبزي رجو كأن أفريقيا إلى نقولصو ما تهاجراوي هنتات ناي هزبي كم حسب زتبتاتنا له كم حسب نتي هاجراو أملها خطأ زي متن وي تحت هاجراوي بقتها تزعب له حدا زي بسول من النت هلو اخترياس أزيو أسكافيو أما أكل زخلو إرتراو هاجراونت أزيو بسول أزيو بأبتحت زخون كونتات نهاجر زلنا أملاختان أتامتان تهرم ويكا تجلس سلزخون أزيادة سبلني كل دلاني إذا صباح بودكاست كاب جمير العلامة يعني جرازلا بالنسبة لك إنه بعد تشم كن حسوا خلنا وانت صباح نبلسن من الوقت نتصفو متى صباحسي كلاتنا زين فلتاع كنكات تصفوات نكون كوني من الوقت زملك كنجمر كلاس كاب من الوقت وش عاد خبز فر كابز فنو مدبات بفريز ولا خرنا ناي بوليتيكا وتنتنا محبراوي وطبا وتنتنا إعلامي يرو كابتن مجمرا جلسنا مالتيو أب منسيات عزيز عبي طبعا حتى خجيراتكم تسفان قبل مالتي بترين ريوز لنا فيدباك أو تعدون قالون ريتات نوصينا كم منسيات مثلا كم مهارات ناي بوليتيكا ونفتتنا براز منها بعض الناس قالوا خنقبري مواليو
ዕላማታት ነይሩ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መገድታት ከም ዝገለጽካ ኣዝዩ ብዙሕ ኣርእስታት እዩ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ትንተናታት ታሪኻዊ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳያት ኢና ተነኺፍና ማለት እዩ ኣነ ካብቲ ምናልባት ኣብቲ ሽዑ ኣነ ገደስ ኮይና ዝስማዕ ዝነበረ መደባት ብዛዕባ ናይ ጽምዶ ዝሰርሐና ዝነበረ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ናይ ጽምዶ ኣብቲ ሽዑ ዝጀመረሉ ዝነበረ ሕዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንከ ክትግምግሞ ከለኻ እቲ ናይ ጽምዶ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ዝማዕበለ ወይ ድማ ማቹር ዝኾነ ዝበሰለ ኩነታት ይበጽሕ ዘሎ እቲ ኣካይዳ ናይ ጽምዶ ወላ እኳ ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ሰብ ብኻልእ ዓይን ጠሚቶ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ጽምዶ ናብ ሰላማዊ ምዃኑ ናብ ምዕባለ ናብ ሓድሕነታዊ ዝምድና ጉርብትና እሞ ድማ ኣብ ሓድሕዳዊ ምክባር ዝተመስረተ ምዃኑ ናብ ምርጋጽ ኸይድ ኣሎ ናብ ስትራቴጂካዊ ካብቲ ሽዑ ምናልባት ሰባት ገለ ታክቲካሊ ኢሎም ሓስቦን ኢና ሓፂር ግዜ ኣብዚ እዋን ግን ናብ ስትራቴጂካዊ መገዲ እናኸደ ኸይድ ኣሎ ምናልባት ኣብ ገለገለ ውልቀ ሰባት ንሪኦ ኣሎ ምናልባት ካብቲ ፖለቲካዊ ቁኑዕነት ወይ ድማ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ዝበሃል ውፅእ ዝበለ ዓይነት ናይ ውልቀ ሰባት ዓይነት ዝመስል እዩ እዚ ግን ኦልሬዲ ጽምዶ ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ዝጀመሮ ዝመስል ዝነበረ ግን ኦልሬዲ ናብ ናይ መንግስታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናብ ምኻድ ገጽ ስለ ዝኾኑ ዘሎ ኣገዳሲ ፍጻሜ ነይሩ ብትሽዖን ሃራሚ ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ፍጻሜ ነይሩ ምናልባት እቲ ኣካይዳ ናይቲ ጽምዶ ሕጂ እዋን ዝኸይድ ዘሎ ዝያዳ ስጡም ንክኸውን ንምባል ብኤርትራውያን ገለ ነገራት ዝረአ ኣሎ ብተጋሩ እውን ከምኡ ዝኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ክልተ ወገን ከይበፅሐ ንኣብነት ብኤርትራውያን ወገን ኮይኑ ኣንጻር ጽምዶ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓሳት እንድሕር ተገይሩ ኤርትራውያን በዓልና ኢና ክንመልሶ ዘለና ተጋሩ እንድሕር ከም ተጋሩ ወገን ከዓ ከምኡ ተጋሩ ባዕሎም ካብ ሓድሕዳዊ ምፅራፍ ወይ ድማ ኤርትራ ኮንካ ትግሩ ክስቶ ከም ዝገብር አለልካ ናብ ታሽ ምኻድ ንባዕሉ ናፍቲ ወግዓዊ ሽማፃዋ ንባዕሉ ንህወሓት ኣቀዲምካ ዝነበረ ካልእ ኣፃዋዓ ዝነበረ ንህዝባዊ ግንባር ንኤርትራውን ዝነበረ ሻዕብያ ገለ ዝበሃል እዚ ዳርጋ ናብ ምትራፍ ገጽ ምክንያቱ እቲ ጽምዶ ናብ ዝበሰለ ደረጃ ዝንብሎ ዘለና ናይ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ወይ ድማ ቆኑዕ ኣዘራርባ ቆኑዕ ኣካይዳ ናብ ምኻድ ገጽ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሽዑ ኣገዳሲ ፍጻሜ ነይሩ ኣብ እዋኑ ሰሪሕናሉ ኢና ገለ ካብቲ ዝካርቲ ወይ ድማ ኣገዳሲ መደባት ኮይን ስማዓን ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምቲ ዝበልክዮ እዚ መደብ ዝኽብገስ ከሎ ሓሳባት አልዒልካ ወይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኮታ ንኹሉ ህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል እዚ ንሕና ንዛረቦ ኩሉ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ማለት ሲ እዚ ንሕና ናትና መንገዲ እዩ ቁኑዕ ኣይኮናን ንብል ዘለና እቲ ናይ ሓሳባት ህድእ ኢልካ ብፍልጠት ዝተሰነየ ሓሳባት ምዝራብ ግን ከም ባህሊ ክንሎምዶ ስለ ዘለና ከምኡውን እቲ ኣማጻጽኣ ብኤርትራ ዋላ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ዝመፀ ኤርትራዊ ይሰርሕ እምበር ኣይነግርን እዩ ዝብል ኣብዚ እዋን ዝግዳይ እንዳግበርና ክመፅእ ፀኒሑና ኣሎን ዋላ ኣብዚ ናይ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚሩ ዝናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዘካይድዎ ገለ ዘሎ ሲ ብሰንክናትና ሰቕጣ ዝመፀ ዳ እምበር ኣብ ሓደ ሚድያታት ላይፍ እንዳተመሓላለፈ እሞኻ ኤክስፐርት ተባሂሎም ዝመፁ ምሁራት ሩኡይ ጌጋ ክፍጽሙ ከለዉ ነዚ ቅፅበታዊ መልሲ የድልዮ እንድዩ ዝብል ኣምር ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ካብተን ሕጂ ዝሕጉሳን መደባት ኦሬዲ ንሰርሐሉ ለና ኣብዚ ቅድመ ወርሒ ዘዳለናይ መደብ ግብረ መልሲ ኣብ ኢቲቪ ዝተዋህበ ዝንቡዕ ትንተና ብዛዕባ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንኣብነት ኣፈርቂ በደዊ ከምኡውን ዘሪሁን ተሸመን ተሪኢኸምሲ ንኣብነት ናይ ኣፈርቂ በደዊ ተወሲድካሲ ኣጋመ እንደ ኣጋመ ማለሲ ነታ ቀረባ ዘላ ሃገር ከማንሲ እትናታ ዲሞግራፊ እትናታ ህዝቢ መንዩ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ክንደይ ብሄራት እዮም ዘለዉ ሲ ጽቡቕ ገይሩ ክፈልጡ ኣይከኣልን ማለት እዩ ዓጋመስ ከም ብሄር ኣብ ኤርትራ እዩ ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ዘገርመካ ነዚ ግብረ መልሲ ክንህብ ምጅማርና ድማ ኣነ ከም ሰሎሞን ቁርብ ሩፍታ ይስምዐኒ ማለት እዩ ብዙሕ ክበሃል ዘለዎ ብሕጂ ክስራሕ ዘለዎ መደባት ኣሎ ስለዚ ዝተፈላለዩ መደባት ሰሪሕና ኢና ካልኡን ኣላ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንታይ ወይ ድማ ስለምንታይ ትብል ስለዚ መብዛሕቱ ኣነ ታትዕግበኒ ለዝሓስባ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይንታ መደብ ኣነ ዝመርሓ ነይረ ናይ ሰለስተና ሓሳባት ድማ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ስለምንታይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ባህር ናይ ደቂ ሰባት ዝተፈላለዩ እዩ ሓደ ዓማጺ ሓደ ተዓማጺ ክህሉ ሓደ ሃብታም ሓደ ድጋ ክህሉ ሲ ግድን እዩ ኢግላተሪያን ሶሳይቲ ዝበሃል ሲ የለን ኣብ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገር ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ይነብር ተሎ ዘላቂ ፖለቲካዊ ርግእነት ወይ ድማ ናይ ቁጠባ ዕጋበት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ሃገር ክራገጽ ተኮይኑ ብውሕድስ ክንሰማም ኣለና እቶም ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ ድሕረ ባይታ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክቡራት ዓዘብቲ ነዛ መደብ መልስ ኢልኩም ተሪኢኹማ ጽብቕቲ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ምናልባት ሚሊዮን
كل سيرتي كالي متنتان الليون يخلق جزء جمجمة زلي يكونن جن نمذكر ذاكل تعذبنا من بزقات أمينتي ممرب شعوب تمجمر كان حدش نيرو بزحون popular يكون نتانيهم هجين تحسبات أزيو مهرن أزيو discuss قبل كنت مهرو لزعد من سلزو خنا دقيما مترايو بزقات أمي لهبو مالتيو من الواش كم مزازم خوننا نسي بجزء دحرت 4-5 فيديو مسرحنا تا نخلتنا جرا كم نسمت جيراتنا زنبرت أنا زباو صمدو تبل بزح زاريبتنا نيرا كن سرح لنا ردون ديو انتهيمو قنتي حسب نحنا وزينا تزاريم ناس أبسيلنا ون زعقب discussions لازقبرنا لا زيادة سبلن نيرا فشعو نحن زباو صمدو ويكا زباو وهدت انتلنا أبزي زلو بهراوي ويكا قرصاوي ديموغرافيك ببين زخنه كبابي قرن افريقيا نملو زلو تي نايتهم هاجرات زلو زي معد زخنه بهرياو صقاتن مقرحون السو زمصو تي حصرت زمصو تي بهرياوي حصرታት بهرياو صقاتات زمصو نخنوهاد مسرتاو ነገር ከሆነና ይግቦ ዝብል ሐሳብ ተዘራሪና ነይላ which is very interesting ሎሚ ከም አካል ቀርና አፍሪካ ኮይና ኤርትራ በተዘለዋ ናታ عقد زهنا صقاتات مستقبل زبانا زلو مخانت زيبنا صقاتات تقرصن كونت زلونا خنبن كنوسدن حدا ازيو ناب عبيتنا ناب سلطان زبصح مسرتاو ነገር ስለዝኾነ አሽዑ ቲ ዝተባሃልኒዮ ازيو ደስ ብለን ነገር ነይር ማለት እዩ ምናልባሽ ከም ተወሰኽታ ትርጉምን አምርናይ ጽምዶ ዝብልና ይውን ሎሚ ከም ትብሎ ጽንሕካ ኣብ ዞበና ከም ሓደ ፖለቲካዊ حال استراتيجي زي كونه سي كم حدا بزوبا زلو كنغس زلو كاب قرن افريقيا حليف امل افريقيا خلامر زلو نزلو بوليتيكاو مزمزان نتي مرحتي زغبر زلو مرحتي ابي على حزبهم زغبرو زلو صمام وي كاب كينو افنጫ زي حلف ني ولق ربحن ولق اساساي زونه تحساسبان املخختن نتي ني حزبي فلطسن نتي حزب املخختن ابنا حدو نتي زمص نتحدقان نتناي كوينات صعبينات كوينات تمم زبال الموتن طميتن نعو زحترلو حدا سن حساب كوينو يغاسا يمعبل سلازلو ازي دس بلنا لو مصمدو ولا نحنا تجمرنايو كم حزبي ግን ካብ ኤርትራ ሓሊፉን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን በቢሉና በጉራብታ ግራ ዘሎ ኣትዩ እቲ ህዝቢ መሰረታዊ ኣምር ናይ ፖለቲካ ክህልዎ እሞ ነቲ ዘሎ ሕማቕ ነገራት ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓደጋታት ከውግደሉ ዝኽእል ሓደ ጽቡቕ ስነ ሓሳብ እዩ ይብላና ማለት ነው ዚያራ ነው መስፋሕ ስትራቴጂክ ንኾንሲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ጥራይ ዝኮነስ ዞባው ጽምዶ ከምቲ በዓል ምዕራብ አፍሪካ ሳሕል ፍትኖ ዘለዎ ማለት እዩ ምስ ሱዳን ምስ ግብጽ ምስ ሱድ ዓረብ ክኸይድ ኣሎ ምናልባት አንተ እንተ ኪፍካ ነበርካ ቀንዲ ዕላማታት ናይ ዝመደብሲ ኣብ ሓሳባት ዝተኮረ እዩ ንምዃን እዩ ምክንያቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብናትና ዕድመ ዘሎ ናእሽቲ ወለዶ እንድሕሪና ኣብ ዝበዝሕ ኣጋጣሚታት እንድሕሪ ካነት ዘሎ ግዜ ብግቡእ ዘይጥቆሙ ፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ መንስያት ማለት እዩ ኣብ ቀንጠመንዲ ኣብ ፀርፊ ኣብ ባህሊ ኣብ ብልካልካ ቦረ ኣብ ብዙሕ ማቐ ነገራት እዩ ዘሎ ዝሪኦ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መደባት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ከምዚ ዓይነት ፖድካስት ኣብ ሓሳባት ዝተኮረ ፍጻሜታት ኣብ ትንተና ንባዕል ሓንቲ ደስ ትብለኒ ጥቕስላ እንታይ ዝበሃል ናእሽቱ የእምሮ ኣብ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት እዮም ዝዛረቡ ማእከላይ ወይ ድማ ኣቨሬጅ ዝኾነ የእምሮ ዘሎ ውልቀ ሰባት ድማ ብዛዕባ ፍጻሜታት ዓበይቲ የእምሮታት ድማ ብዛዕባ ሓሳባት ምናልባት ንሕና ከምኡ ብለና ማለት ዘይኮነ ግን ናብኡ ንምኻድ እዩ ነቲ መንእሰይሲ ብዛዕባ ሓሳባት ዳ እምበር ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ከም ዝኮነ ከም ዝተገብረ ካምባሲ ካብ ወፂኻ ቁርብተይ ፍላይ ድማ ብዙሕ ዘይትንከፍ ፖለቲካዊ ትንተና ብዛዕባ ታሪክ ባህሊ ኣፍልጦ ስነ ሕብረተሰብ ዘሎ ትንተናታት ምዕባይ ማለት እዩ ምናልባት ካብዛ ጅዋን ቀረባ እዋን ሰራሕና ዛናይ ኢማራት ሓንቲ ኣብ ዋና ኣዝያ ኣገዳሲት መደብ ነራ ኣብ ጅዋን ዝኸይድ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ኢማራት ዝኾነ ማለት ተራ ናይ ኢማራት ብቐጻሊ ካብቲ ሰራሕና መደብ ንላዕልስ ብቐጻሊ ብዛዕባ ናይ ተራ ናይ ኢማራት ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ጅዋን ንሪኦ ዘለና ናይ የመን ኩነታት ይመጽእ ኣሎ ካብ ሱዳን ሓሊፉ ናብ ካልእ ኢድ ናይ ኢማራት ኣብዚ ዘዋና እንዳገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መንስያቱን ንቕሓት ንምህላው ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢና እንታይ ዝኸይድ ዘሎ ኢማራት ብዘይካቲ ብሽም ንሰምዓ እንታይ ትገብር ዘላሲ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ብናቶም ቋንቋ ብናቶም ደረጃ ወሪድና ንምትንታን ማለት እዩ ብዙሕ ፍጻሜታት ከምቲ ዝገለጽካዮ ናይ በዓል
ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ እውን ነይሩ ማለት እዩ ሰብ መንእሰይ ብዝያበ ኣብ ቁጠባ ርዲኢት የብሉን ምሽቃጥ ምስራሕ እሱ ጥራይ ዝርድኦ ግን ፖለቲካዊ ቁጠባ ወይ ድማ ፖለቲካል ኢኮኖሚክ አይዲዮሎጂ ንሕሪልካ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ ንኩሉ ሕብረተሰብ ክጥርንፍ ብዝኽእል መገዲ ንኩሉ ክትሕጉስ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ንዝበዝሐ ኢኻ ክትሕጉስ ፍትን ማለት እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዝበዝሐ ክሕጉስ ዝኽእል እዩ ክውሳኽ ዘለዎ ክድራዕ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ብዓቕምና ሪኮመንድ እንገብሮ ማለት እዩ ዝምልከቶ ኣካል ወራን መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ግን ከም ባህሊ ኣብ መንእስያትና ናይ ምዝራብ ናይ ምሕታት ናይ ምዕዳል ማለት እዩ ንግረ መንገዲ እውን ተዓዘብትና ሓደ ካብቲ ኣብ ርእቶታቶም ንሪኦ ኣዝዩ ብዙሕ ደጋፋት ንሪኦ ከምዚ ኣብ ውሽጢ ዓድስ ከምዚ ዳኣሎ ዲገለ ዝብል ብዙሕ ተኣሽሙ ኮይኑ ይስማዓካ ግን ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ምናልባት ካብቲ እንሰርሖ መደባት ገለ ዝሓዘዎ ነጥብታት እንሕር ኣለዉ ከዓ ካብቲ ደገፍ ሓሊፎም ገለ ርድኢታት ዝተረድእዎ ወይ ገለ ዝጎደለ እንሕር ኣሎ ኣብቲ ኮመንት እውን ብፅቡቕ መገዲ ወይ ድማ ብዝተቃለ ቤታት ዝተረድአቱ መጠን ሪቶ ተዝገድፍልና ከዓ ፅቡቕ ኮይኑ ይስማዓን ማለት ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ውሽጢ ዓመት ፅባሕ ፖድካስት ኣብ ድሞና ቲቪ መንወቶም መደባት እንተዳኣሪእና እዮም ሓደ ካብቲ ዘዕግበኒ ውፅኢት ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣቐዲሙ ሚለና ልዕሎ ፀኒሑ ዘባዊ ውህደት ዕውት ዘባዊ ውህደት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸመይ ዝርከብ ትብል መደብ ሰሪሕና ነርና ሓደ ትንቢት ተነቢና ነርና ማለት እዩ ዕውት ዘባዊ ውህደት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኩሉ እንተደኣ ኮይኑ ሃገራት ካብ ገዛእ ርእሰን ዝብገስ ፖሊሲ ክህልወን ኣለዋ ንብል ነርና እቲ ጠንቅት ዘይዕውት ዘባዊ ውህደት ዝፈጥር ዘሎ ድማ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ዘቤታዊ ፖለቲካ ናይ ነብሲ ወከፍ ሃገር ኣትዩ ስለ ዝሓማምስ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ 3 ወርሒ ድሰርሕናያ መደብ ኣብ ዝሎም እንተሪኢኻ መሪሕ ከምታ ልዒልካ ዝፀንሐኻ ናይ ኢማራት እውን ኣዝዩ ዘዕግብ ስራሕ ሰሪሕና ኮይኑ ይስምዐኒ ድሮ ብኢድኣታውነት ናይ እስራኤል ኣብ ሶማልያ ተፈጢሩ ዘሎ በይናዊ ኣፍልጦ ንመጀመርታ እዋን ንሶማሊላንድ ምሃብ ማለት እዩ ከምኡውን ኢድኣታውነት ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ደረጃ ኣብፅሕዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋርሎርድስ ዝተማቐለ ማለት እዩ እቲ ንሕና ዝተነበናዮስ ጥዑይ ከይድዎ ማለት ሲ ልክዕ ከምቲ ዝገመትናዮስ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹስ ኣነ ይገርመኒ ማለት ኣትሊስት ሲ ሂንትስ ይሂብና ኢና ንሰብ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ፅባሕ ፖድካስት ካብ ዘለዎን ላዕሊ ዝያዳ ዝበለፀ ኣሳታፊ ኮይኑ መታን ክቅፅል ተሳትፎኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ በቲ ዝወሃብ ዘሎ ቴሌፎን ናይዚ ስቱድዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ በቲ ብቐሊሉ ክፅሕፎ ትኽእሉ ኮመንት ናባና ስደድዎ ክንቅፅል ኢና ከም ፅባሕ ፖድካስት ኣብ ህድሞና ቲቪ ንሎሚ ግን ሒዝና ዝነበርና ገምጋም ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝተሰርሐ መደባት ፅባሕ ፖድካስት እዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኣብ ቅፅል ንረኸብ ሰላም ቅነ